श्रीमद्भागवतं पञ्चमस्कन्धः अद 12. रघुकुल उवाच नमो नमः कारणविग्रहाय स्वरूपदुच्चीकृतविग्रहाय नमो अवधूत द्विजबन्धुलिङ्गनिगूढनिध्यानुभवाय तुभ्यं त्वरामया तस्य यदा कथं सत्निधाकत्कतदस्य यदा हिमाम्बग कुतेहमानाहित विदष्ट दृष्टे ब्रह्मन् वचस्ते अमृतमौषधं मे तस्माद् भवन्तं मम संशयार्थं प्रक्ष्यामि पश्चादधुना सुबोधम् अध्यात्मयोगक्रदितं तभुक्तम् आज्ञाहि कौतूहलचेतसो मे यदा योगेश्वर दृश्यमानं क्रियाबलं सद्व्यवहारमूलं न हि अञ्जसा तत्त्वविमर्शनाय भवानमुष्मिन् प्रमदे मनो मे ब्राह्मण उवाच अयं जनो नाम चलन् पृथिव्यां यः पार्थिवकस्य हेतोः तस्याभिशाङ्कर्योरधि कुल्पजङ्का झानूरुमध्योरसीदुर्शिरोदरांशाः अंशेरिदार्वी शिबिका च यस्यां सौवीरराजेत्यपदेश आस्ते यस्मिन् भवान् रूढनिजाभिमानो राजास्मि सिन्धुष्विति दुर्मदान्तक सोच्यानि मां स्वमधिकष्टदीनान् विष्ट्यानि गृह्कण्णन् निर अनुग्रहोऽसि जनस्य गुप्तास्मि विकत्तमानो न शोभसे वृद्धसभासु दृष्टः यदाक्षितावेव चराचरस्य विदामनिष्ठां प्रभवं च नित्यं धन्नामदोन्यद्व्यवहारमूलं निरूप्यतां यत् सत्क्रियानुमेयम् एवं निरुक्तं क्षितिशब्दवृद्धम् असन्निधानात् परमानयो ज्ञानवो ये अविद्यया मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृतो विशेषः एवं कृशं स्थूलमनुर्बृहत्यत् असच्च सज्जीवमजीवमन्यत् द्रव्यस्वभावाशयकालकर्म नाम्ना जयावेगि कृतं ततीयं ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेकम् अनन्तरं त्वमहिर्ब्रह्मसत्यं प्रत्यक्प्रशान्तं भगवच्छब्दशब्दं यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति रघुगणे तत्तपसा न यादीन सेज्जया निर्वनवनाग्रिगत्वा न छन्दसा नैव जलाकृशूर्यै विना महत्पादरजोऽभिषेकम् यत्रोतमश्लोकगुणानुवादक प्रस्तूयते ग्राम्यदगदाभिघातक निषेव्यमानो अनुदिनं मुमुक्षोर्मतिं सतिं यच्छति वासुदेवे अहं पराभरतो नाम राजा विमुक्तदृष्टश्रुतशङ्कबन्तक आराधनं भगवतैकमानो भृको भवं मृग शङ्गदाददार्तक सामा स्मृति मृगदेको बिवीर कृष्णा च न प्रभवानो जगाति अदु अहं जनशङ्कादशङ्को विशङ्गमानो विवृतच्चरामि तस्मान्नरोषङ्ग शुशङ्गजात ज्ञानासिनेनैहैव विविक्रमोगग हरिं ततीहाद कदनस्मृताभ्यां लब्धस्मृतिर्याद्यदि भारमद्वनग इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पंचमस्कन्धे ब्राह्मण रघुकुल संवादे 12. श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सद्गुणाधमकराज की जय।